بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں سطح لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرنڈز، عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن میں بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر پسند آئے تو ڈس لائک کا آپشن بھی موجود ہے۔ چلتے ہیں آج کی امارات کی نیوز کی طرف۔ موجودہ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات، ہوائی سفر کو معمول پر لانے میں 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے آگاہ کیا کہ دنیا بھر میں ایئر لائن کو کورونا کی صورتحال سے پہلے والی سطح پر لانے میں 3 سال لگیں گے۔ اماراتی ایئر لائن اور اتحاد ایئر ویز کے چیف کے مطابق حکومتی مدد کے بغیر دنیا بھر میں ایئر لائن کی بحالی ممکن نہیں۔ امریکہ کی بزنس کونسل نے اماراتی ایئر لائن کے صدر ٹم کلارک اور اتحاد کے چیف ایگزیکٹو ٹونی ڈگلس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ کلارک اور ڈگلس دونوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ دنیا کی 85% ایئر لائنوں کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بزنس کونسل کے مطابق ریاست کی مدد کے بغیر سال کے اختتام سے قبل ہی ایئر لائن کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ایئر لائن نے انتباہ کیا کہ مسافروں کی تعداد کو بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کے لیے 2030 تک عرصہ لگ سکتا ہے۔ وبائی امراض نے بین الاقوامی ہوائی سفر کو تعطل کا شکار کر دیا، اور بہت سی ایئر لائن نے خبردار کیا وہ شاید اس بحران سے نہیں بچ پائیں گی۔ واضح رہے کہ امارات اور اتحاد دونوں ایئر لائن نے گزشتہ ماہ سے اپنی فلائٹس گراؤنڈ کی ہوئی ہیں۔ دبئی حکومت نے ایمریٹس ایئر لائن کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ایئر لائن کی مدد کرے گی۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ کرونا وائرس کی دوسری اور تیسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی فوڈ کمپنی کا پاکستانی مالک درجنوں لوگوں سے 40 لاکھ درہم کا فراڈ کر کے غائب ہو گیا۔ دبئی میں مقیم ایک پاکستانی تاجر 18 بھارتی افراد سے 40 لاکھ درہم کا پھل اور سبزیاں خریدی، مگر انہیں رقم کی ادائیگی کیے بغیر روپوش ہو گیا۔ گلف نیوز کے مطابق بھارتی تاجروں نے زوم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے سے ہونے والے اس فراڈ کی کہانی بیان کی۔ ان افراد نے بتایا کہ محمد فاروق نامی پاکستانی نے ڈیرہ کے علاقے میں اپنے فرم او پی سی فوڈ سٹف ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی قائم کر رکھی تھی، جس نے ان سے مجموعی طور پر 40 لاکھ درہم پاکستانی کرنسی میں تقریباً 16 کروڑ روپے کے کیلے، ٹماٹر، انگور، اناناس، ناریل اور مرچیں منگوائیں، مگر سامان وصول کرنے کے بعد وہ ان رقم کی ادائیگی کیے بغیر ہی روپوش ہو گیا، جس کے باعث ان بھارتی تاجروں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ بھارتی ایکسپورٹر کو محمد فاروق کے فرم کی جانب سے ٹیلیکس ٹرانسفر کے ذریعے 25 سے 30% رقم بھجوائی گئی۔ باقی کی رقم سامان کی ڈلیوری کے بعد 1 سے 3 ہفتوں کے اندر ادا کی جانی تھی، جو کہ انہیں نہیں پہنچائی گئی۔ محمد فاروق پچھلے مہینے سے اپنے فرم بند کر کے غائب ہو چکا ہے، اور اس کے سٹاف کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ فرم کے مالک اور سٹاف کے فون بھی بند جا رہے ہیں۔ محمد فاروق کو پھل سبزیاں بھجوانے والے زیادہ تر بھارتی ایکسپورٹر اس شعبے میں نئے داخل ہوئے تھے، جو مبینہ طور پر اس کے جھانسے میں آ گئے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی خاتون ایکسپورٹر پورنیما پاٹل نے کہا، ہماری زندگیاں راتوں رات تباہ ہو گئیں۔ میں نے پاکستانی فرم کو انگور اور انار کے 7,400 باکس بھجوائے تھے، جن کی مالیت 6,66,000 درہم بنتی ہے۔ میں نے اس ڈیل کی خاطر اپنی 20 سال کی بچائی ہوئی رقم خرچ کر ڈالی، تب بھی جب آرڈر کے مطابق پھل اکٹھا نہ ہو سکا تو میں نے اپنا گھر اور زیورات کرائے پر دے کر بھاری قرضہ حاصل کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ گلف نیوز کی ویڈیو کانفرنس میں بات کرتے ہوئے پورنیما پاٹل رو پڑیں۔
महाराष्ट्र की ही एक और भारतीय फर्म ट्रेन ट्राम के मालिक मिथुन परदेसी ने बताया कि मोहम्मद फारूक का ऑर्डर पूरा करने के लिए इसने सब्ज मिर्चों के 14,000 बक्सेस के अलावा टन्नों के हिसाब से अनानास, लेमन और टमाटर भी भिजवाए थे, जिनकी अमरीकी करेंसी में मालियत $93,000 बनती है। इस धोखेबाजी ने इसकी कमर तोड़कर रख दी, यहाँ तक कि इसके घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं रहे। दुबई में वाक़ प्रणतिया सांगली जनरल ट्रेडिंग के मालिक PM सांगली भी मोहम्मद फारूक की फर्म के धोखेबाजी का निशाना बने हैं। सांगली का कहना था कि उन्होंने 1 साल कबल ही बिजनेस शुरू किया था, तहम इस फ्रॉड के बायस वो $46,000 का नुकसान झेल रहे हैं। सांगली ने मोहम्मद फारूक को नारियल का पाउडर फरोख्त किया था, ताहम इसके एवज इन्हें चेक दिया गया, जिसे वो कैश कराने बैंक गए तो ये अकाउंट में रकम न होने के बायस बाउंस हो गया था, जिसके बाद उन्होंने OPC के मालिक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस फर्म ने एक्सपोर्टर की जानिब से भिजवाया गया तमाम सामान जबल अली की बंदरगाह से वसूल करने के बाद किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। महाराष्ट्र की ही सिद्धि ट्रेडिंग के एक और ओहदेदार ने बताया, उन्होंने मोहम्मद फारूक को केलों की बड़ी मिकदार भेजी थी। शुरू में वो रकम की अदायगी बर वक्त करते रहे, ताहम ये उनका हमारा एतमाद जीतने का एक हरबा था। बाद में उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में फल मंगवा कर फ्रॉड कर डाला। मोहम्मद फारूक की फर्म ने मजमूई तौर पर 288 टन केले, 147 टन अंगूर, अनानास 129 टन नारियल, 90 टन सब्ज मिर्च, 87 टन अनार, 32 टन टमाटर, 31 टन अदरक और 7 टन लेम्बू मंगवाए थे, जिनके बदले में रकम 40 लाख दरहम की अदा ना की गई। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 557 नए केसेस सामने आ गए, मजीद 6 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 557 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनके बाद मुमलिकत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 13,038 हो गई। मुमलिकत में अमवात की मजमूई तादाद 111 तक पहुँच गई। अब तक मुल्क में 2,543 अफराद सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि 10,384 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिनमें एक मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुमलिकत में अब तक 11,22,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि मजीद टेस्ट जारी हैं। मुल्क में लॉकडाउन में मशरूत नरमी कर दी गई, शॉपिंग मॉल और दुकानें खुल गई हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा के बाद कारोबारी और तजारती मराकज़ और तफरीह सरगर्मियाँ कई हफ्तों से बंद हैं, जिसके बाद लोगों की माशी हालत खासी ख़राब हो रही है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात स्टीम सेल से कोरोना वायरस का नया इलाज। अबूज़ेबी सेंटर फॉर स्टीम सेल ADSCC कोरोना वायरस का मुनफरद इलाज दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल की है और इसके नताइज हौसला अफजा रहे। इमराती वजारत इक़्तिसाद ने नए कोरोना वायरस से मुतालिक अबूज़ेबी के ADSCC के मुनफरद तरीका इलाज की मशरूत इजाज़त दे दी। अल इमारात अल यौम के मुताबिक अबूज़ेबी सेंटर खलियों, मुनफरद अदविया और स्टीम सेल पर एडवांस रिसर्च पर काम कर रहा है। ये तिब्बी निगहदाश्त का स्पेशलिस्ट सेंटर है। अबूज़ेबी सेंटर के डॉक्टर और स्कॉलर ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज के खून से स्टीम सेल निकाल कर इन्हें एक्टिव करके दोबारा मरीज के जिस्म में दाखिल किया, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। इमारात में नए इलाज का तजर्बा 73 मरीजों पर किया गया, सब के सब शिफायाब हो गए। मरीज के खून से निकाले गए स्टीम खलिए नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंचाए गए। अबूज़ेबी सेंटर के माहिरीन का कहना है कि इस तरीका इलाज की बदौलत फेफड़ों में नए खलिए पैदा होते हैं और नए कोरोना के वायरस को लगने से रोक देते हैं। इलावाजी मजीद सेहतमंद खलियों को नुकसान पहुंचाने से भी बचाते हैं। इमराती डॉक्टरों ने पहले मरहले में क्लिनिक ट्रायल का तजर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इससे ये बात सामने आई कि तरीका इलाज दुरुस्त है।
जिन मरीजों का इलाज नए तरीके से किया गया उनमें से किसी ने भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की है। इमारात के सेहत हुक्काम का कहना है कि कोरोना का नया इलाज दरियाफ्त होने के बावजूद नए कोरोना मरीजों का रिवायती इलाज हस्ब साबिक जारी है। पुराना इलाज बंद नहीं किया गया। नए इलाज के मौसर होने का पता लगाने के लिए तजर्बात का सिलसिला जारी है। अंदर 2 हफ्तों में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। इमराती डॉक्टरों के मुताबिक नया इलाज दरियाफ्त होने के बावजूद मौजूदा माहौल में यही मशवरा है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए घरों में रहें, समाजी फासला कायम रखें, वायरस से बचने की तदाबीर पर अमल करते रहें। दूसरी जानिब सेहत के माहिरीन ने इत्मीनान दिलाया कि कोरोना वायरस के जो मरीज सेहतयाब हो चुके हैं वो दोबारा इस वायरस की लपेट में नहीं आएंगे। माहिरीन ने पहले खदशा जाहिर किया था कि कोरोना वायरस से इंसान 2 मरतबा दो चार हो सकता है। तजर्बा से साबित हुआ कि यह खदशा गलत था। मुत्तहिदा अरब अमारात में सेहत के तर्जमान डॉक्टर फरीद अल हुसनी ने बताया कि इमारात में अब तक ऐसा कोई केस रिकॉर्ड पर नहीं आया कि पहले वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया हो और शिफा पाने के बाद दोबारा इसकी जद में आया हो। अल हुसैनी ने मजीद कहा कि बाज़ ममालिक में इस किस्म के वाक़यात रिकॉर्ड पर आए हैं कि एक शख्स कोरोना शिफा याब होने के बाद दोबारा जद में आ गया हो, लेकिन अमारात में ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कोरोना का मरीज पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर शिफा याब न हुआ हो या अस्पताल से फारिग होने पर इसके तमाम तिब्बी मुआयने मुकम्मल ना किए गए हों। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में ड्राइविंग स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई। इसकी तफसील ऑलरेडी मैं कल की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड आज तक के लिए बस यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।